batata ba mama ntangu mefwana samuna kupesa beno yinda bantsangu na ndinga ya Kikongo ya kukila kilumbu ya bubu yayi na ntola bifikula ya tele 50. Na inda bantsangu ya kukila kilumbu ya bubu yayi tokeza bana kutubila lukutakanu ya ONU na mutindo ya Mbota Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo mfumo ya ntoto Congo Democratique kekweza na kubaka ndinga na pipa ya kilumbu ya bubu yayi na ntola kinzonzolo ya ONU. Na bantsangu ya nkaka tokeza bala kutubila bantsangu na ntoto ya Afrika mutindo ba inti tatu ya Zoratuba Burkina Faso Mali pibila pijaka Niger mekuiza kubaka tikanu na kintwa dinyoso ya kukidi kukatusa na kati ya dimvuka ya CPI ya ikele inzo ya nene ya luyalu ya enza mvimba ya kele kese kutana beno diakana kukila kilumbu ya bubu ya isamuna kupesa beno yinda bantsangu na ndinga ya Kikongo to zibula ontetentete na bantsangu ya imetala mfumo enti Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo yai na bangunga kena kwiza kevwanda na ntwala kinzonzolo ya ONU samu na kukwiza na kubaka ndinga na lukutakano ya mbala makuminana ya dimvuka kesangisaka ba inti ya nzamvimba topi ONU na bunkufe yinki mambu mfumo enti lenda kutubila na kubaka ma ya ndinga na yandi na ntwala kinzonzolo ya ONU Betolanda. Nangunga 10 na hivyo yankokila kilombu ya bubu yayi kilombu ya zole ya sabala mfumu wa inti Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo kezaba na kubaka ndinga na lukutakanu ya mbala makuminana ya dimvuka kisangisaka bainza mvimba topi ONU na bukufi ya ikena Salema na mbanza New York na ntoto ya Amerika. Mfumu wa inti Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo mevengilama na ntwala inza samu na kutubila mambo metala Congo Democratique lokola na mambo ya bankindu ya yikena tatamana kuvwanda na ndambu ya esti ya toto Congo Democratique wapi koso kilumbu badimvuka bombeni yake bakaka kingolo na inti Rwanda kena kubimisa bankindu ya yikena kwiza na kukanga ntombo solo mpi kena kwiza na kusosa lufwa ya nkangu nkoso kilumbu pi mutindo badimvuka bombeni yawu kekwizaka kuzanga luzitu na makanu yake bakamaka na nzila masolo ya ndemba kukatusa mambu ya bankendo na esi ya inti yake kuzaka kuntwadisa mfumo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo kezaba pina kutubila mambu ya nkaka inametala Congo Democratique pibora pidiaka ntwadusulu ya inzamvimba kutuba ya mfumo Tshisekedi na kinzonzolo ya lukutakanu ya ONU mezaba na kuvingilama na kilumbu ya bubu yayi. Ebika tutubila bantsangu ya nkaka tutubila bantsangu metala inzo ya kinzonzi ya ntoto Congo Democratique na mutindu ya ye Mbota Vital Kamerhe na kilumbu ya mazono kwiza kubaka dikanu ya kukutisa mukanda ya kubika kisalu topi kubika kiti ya ntodo sulu ya disuku ya ndimba ya inzo ya kinzonzi ya Congo Democratique. Yakele diambu ya ivwanda kuvingila mave Vital Kamerhe mekidi kukatusa na ntodo sulu ya disuku ya ndimba ya inzo ya kinzonzi ya ntoto Congo Democratique. Mazono na ntangu ya imambu vwandaka kukubikama samu na kutadilama na bantu bidi ya nkangu ya kufundama topi petition ya Vital Kamerhe na bantu wadisi ya nkaka ya bilo ya inzo ya kinzonzi ya ntoto Congo Democratique. Mbota Vital Kamerhe zabaka na kukutisa mukanda ya kubika kisalu topi ya kupika kisalu ya kimfumu ya inzo ya kinzonzi mpi kukidi kukatusa na kisika yawu na dikanu na yandi mosi pikutina kukatusama na yandi na bantu bedi yankangu mutindu ya vwanda kukubikama pikukwiza na kusalema na kulanda kamisiko ya inzo ya kinzonzi na kutangaka mukanda na yandi ya kukidi kukatusa na ntodusulu ya inzo ya kinzonzi Mbota Vital Kamerhe kwizaka na kutadisa mambote na yandi mingi na kisalu ya mekwiza kusala lokola ntwadisi pimfumo inzo ya kinzonzi ya ntoto Congo Democratique bi yandi kwizaka na kutadisa kutatamana ya ngwizani na yandi na mfumo enti Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo pi chatu na yandi ya kulandakana kusala samu na mambote ya inti Congo Democratique bilumbu kina kwiza ya kwiza kuzabakana kana Mbota Vital Kamerhe kekwiza na kutatamana kuvwanda na ndambu ya Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo topi kukwenda na ndambu ya nkaka nyonso ina kekwiza kuzabana na basabala topi bilumbu kina kwiza kasi na ntangu ya ye na kutuba na yandi Vital Kamerhe kwiza kutadisa kutatamana na yandi na dibanza ya mfumo enti pinakati ya dimvuka na yandi kukatusa yawu bilumbu kena kwiza yake vwanda bantodolo samuna kupona bantu adisi ya impa ya inzo ya kinzonzi
ya ntoto Kongo Demokratiki ya inantangu yayi mentwa disama na bantu bidiankangu ya bambuta topia bakebokela kan luputu birodage. Ekaka na mambo ya umetala kukatusama tupiki kukatusama ya Vital Kamerhe na Ntwa Dusulu ya kiteki mfumu ya mambo metala inzo ya kinzonzi ya ntoto Kongo Demokratiki mfumu wa inti Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo kukatuka na New York wapikisika meba kama samu na kusangana na lukutakanu ya ONU kuizaka na kutubila jambu ya umetala mbuta Vital Kamerhe topi dikanu ya imbuta Vital Kamerhe kuizaka na kubaka ya kukidi kukatusa na Ntwa Dusulu ya mambo metala inzo kinzonzi ya ntoto Kongo Demokratiki. J'ai appris comme vous aussi Mubaka kantangu ya lokola beno nyonso kukidi kukatusama ya Ntwa disi ya inzo kinzonzi yayi mulentu bila beno ikeleti bilumekatwa kuluta muvwanda kana masolo na yandi na mambo metala Ntwa Dusulu ya kimfumu na kati ya ntoto Kongo Demokratiki masolo yao sangisaka mfumu ya inzo kinzonzi ya Sena tumo ya ntete pimfumu ya mambo yelu yalu jambu ya itubamaka pia muzabisaka vuandaketi mvutukulu ya kisalo ya bantubidi ya nkangu Salema na Ndembama Pinanzola Pijaka na Bumosi kasamanima ya mambo ya nkaka Benofo Zabeti nkoso kisika kisalo kevuandaka na mutindu na yawu ya kusadila mambo topi ya kutoa disama na yawu mulenda kukota na kati ya Ntwa Dusulu na yauve kana bamemoneti ya kele mfunu topi mbote samu na bawu ya kukatusa mfumu ya inzo ya kinzonzi ya kile mambo na bau kisalu na munu ikeri ya kusaleti mambo nyonso kuiza kusalema na luzitu ya misiko pi Ntwa Dusulu luta na mchindu ya mbote na jambu ya kuzabaka na mukele kaka Kintwadi na Vital Kamerhe muna tubila beno eti beto kele Kintwadi tubande mbuta Vital Kamerhe mona mambo na mchindu ya nkaka kasi muna mona vesa muna inki yandikizaba na kutamba munu mukongoni na ntangu yayi. Les droits de tout le monde sont respectés. Ni abanda kutuba ya mfumu ya inti Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo na mambo metala mbuta Vital Kamerhe na dikanu na yandi ya kukatusama topia kukatusa na Ntwa Dusulu ya inzo ya kinzonzi ya ntoto Kongo Demokratiki. Toba kabantangu ya nkaka ya mbala ya itotubila mambo metala bizunga ya ntoto Kongo Demokratiki mingi kizunga ya Lomami wapikisika bimbevo tatu ya ngolo kena kuiza na kutula na ntisi nzingulu pima vimpi ya nkangu ya ndambu ina beto. Monkeypox, Ebola, Pirujol, bimbevo yawu, mesala mvutukulu na yona kingoro nyonso na kizunga ya Lomami na kati ya ntoto Kongo Demokratiki na kulindaka na bantangu ya yipesukaka na ntuka sameka toa kuluta na manima ya lukutakanu ya yi mbura matadi ya kizunga ya Lomami kuizaka na kusala lukutakanu yawu kuizaka na kutajiseti bantu kuluta makumi zole ya mvimba na kati ya kizunga ya Lomami mekwiza na kubakama mbevo ya Monkeypox nana ikele na kimbevo ya Rougeole pi bantu kuluta kama zole kena kubela kimbevo ya kolera yayi meza bana kufwa abantu kuluta makumi zole ya mvimba bamitangu ya nyonso kena kwiza na kutajisa mutindu mambo ya mavimpi ya nkangu mekwiza ukumantisi na ntwala ya bimbevo ya nyonso tatu na kati ya kizunga ya Lomami wapikisika bimbevo yawu kena kwiza na kutula nkakanankani na mambo ya mavimpi na ntwala eti lusadisu ya bilongo kwiza na kupesuka mutindo bantu disi ya kizunga yao ya Lomami mekwiza na kupesira wa kivuvu ya mekwiza na kuzaba na kulombama na nzila ya bantu disi ya mambo mavimpi ya kizunga yao ya Lomami eti nkangu kwiza na kukidikutanina na kusalaka mambo mingi nkoso kilumbu lokola kusukulaka maboko kuvuandaka topi kumanga kudia bibulu yayi mezaba na kufwa ya umosi bilumekatwa kuluta na Bumosi na dimvuka ya ONU mbona matadi ya ntoto Kongo Demokratiki zibulaka manaka ya kupesuka ya Mangwele na ndambu ya Kasai wapikisika bantu mingi kuizaka kubakama na kimbevo ya kolera kasi bilumbu yayi mvutukulu ya kimbevo yau meza bana kuiza na kusalema na kingolo nyonso yamekuiza na kulomboka na bantu wadisi ya mambo mavimpi ya ntoto Kongo Demokratiki ya kukuzaba na kupesa lusadisu ya malumalu samu na kuvukisa ankangu ya ndambu ina entina beto.
Totubila Bansangu Nanganda ya Ntoto Congo Democratique mingi na Ntoto ya Mfilka TTTT na mutindu ya yiba inti tatu ya Zolatuba Burkina Faso Mali pibula pija ya Niger mekwiza na kubaka dikanu ya kukidiku katusa na kati ya dimvuka ya kesangisaka ba inti ya yi kevwandaka mosi pikintwadi na kati ya inzo ya nene yalu ya inza mvimba topia bakebo kilaka na bunkufi CPI na kilumbu ya mazono bainti ya onyoso tatu Burkina Faso, Mali, pi Niger kwizaka na kutadisa dikanu na bawu na nzila ya dimvuka ya bamekuizaka na kusala ba onyoso tatu eti bamekuidi kukatusa na kati ya dimvuka ya CPI na kulandaka bangindu na bawu mutindu ya meza bana kukwiza na kusobila. Beto Manisa yinda Bantsangu ya kukila kilumbu ya bubu ya ina mambu metala Bantaka na kilumbu ya mazono ya Vandaga Nkinzi ya nene ya mambu ya Bantaka ya makulu ya kwiza kusalema kuna na Ntoto ya Paris na ina metala kupesuka ya Ballon d'Or itopi ya kikwizaka kupesuka na ina kwiza kununga lukula mbudi ya mtopi ya nene topi mbudi ya Bantaka ya makulu ya nene na kati ya inta Nkinzi ya kwiza kusalema na kilumbu ya mazono pi ya Vwandaka mbudi ya mutopi ya inti ya France topi wala pijaka ya PSG topi Paris Saint-Germain Ousmane Dembélé ndekwiza kununga Ballon d'Or ya mvula ya nantwala ya budi mutopi Lamine Yamal ya FC Barcelone. Ya kele na Bantsangu ya mambu ya Bantaka ya makulu ndetumekwiza kumanisa nyonso tukubikila kabeno na kokila kilumbu ya bubu ya kilumbu ya zole ya sabalasa munaina mitala yinda Bantsangu na ndinga ya Kikongo kasi na ntwala beto zabana kuvambana bikatovu tukila na bunkufi. Naenda Bantsangu na beto yako kila kilumbu ya bubu ya yetomeza bana kutubila mutindu mfumu ya inti Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo kekwizana kubaka ndinga na mpipa ya kilumbu ya bubu ya yi na kinzonzolo ya lukutakano ya ONU. Na mambu ya nkaka totubaka mambu metala Bantsangu na Ntoto ya Afrika mutindu ya yiba inti tatu ya Zolatuba Burkina Faso Mali pi Niger mekwiza kubaka dikanu ya kukidi kukatusa na kati ya dimvuka topi ba inti ya kekwiza kuvanda na bumosi na inzo ya nene ya luyalu ya inza mvimba topi ya bakebo kilaka na bukufi CPI. Kese nyonso Vwandaka ya beto ya kuzabeti bino Vwandaka mingi na ntwala bifikula na beno samu na kulanda inda Bantsangu na ndinga ya Kikongo ya kukila kilumbu ya bubu ya imatondo na beno nyonso kwiza kupesa beto makutu pimeso na beno kukila mbote na mabuti na beno. Le monde change. Les temps paraissent incertains. Ce que l'on entend est souvent différent de ce que l'on voit. Alors, nous recherchons la vérité. Quand on rencontre qu'une partie de l'histoire, nous perdons confiance. À temps des crises, nos rêves, nos espoirs et nos souhaits d'un avenir meilleur dépendent d'une presse libre. Sur Télé 50, nous vous importons les nouvelles que les gens prennent les risques de voir. Nous connectons le monde et l'unissons à la vérité. Télé 50, c'est l'actualité dans la totalité. Mkuu wa nje ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, karibu na tangazo yetu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Télé 50. Hapa ni muhtasari wa habari. Mkuu wa nje ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo akihutubia hivi leo kwenye baraza la bunge, Vital Kamerhe ameshawasilisha wadhifa wake wa kujiondoa kama spika wa baraza la bunge. Na wakati huo raia wa Italia waunga mkono raia wa Palestina huko Roma katika maandamano ambayo yalianza hapo jana wakisema wanaunga mkono taifa la Palestina.
Na ifuatayo ni taarifa kamili ya habari. Tufungie matangazo haya hapa mjini Kinshasa, mji mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Baraza la bunge ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, spika wa baraza la bunge Vital Kamerhe amejiuzulu katika wadhifa wake wa kuongoza baraza hilo, huku rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshilombo akiwa anasubiriwa kujihutubia hivi leo kwenye baraza la Umoja wa Mataifa. Kamerhe alipojihutubia mbele wa bunge ameonyesha mjikuno wake akisema basi anasamehe na yuko tayari kujiuzulu kwa wadhifa wake kama bunge wa taifa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na aliposikia kujiuzulu kwa spika baraza la bunge, rais wa bunge wakati huo, rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshilombo amesema mambo haya yanaweza kumkumba, lakini amesema haiziingilia kati masuala hilo. Amezungumza. J'ai appris comme vous aussi aujourd'hui. Nimepata taarifa vile vile kama nyinyi hivi leo kuwa spika baraza la bunge la taifa letu amejiuzulu. Kile naweza kuarifu ni kwamba siku chache zilizopita nilipokea katika sekta mkutano na viongozi wa nchi. Viongozi wote alikuwepo pia rais wa baraza la bunge, wa masenete, waziri mkuu na rais mkuu wa shauri la kijaji. Shabaha kubwa ilikuwa baraza la bunge lifunguliwe vikao vyake kwa amani na utulivu. Nadhani mliona hotuba ya ufunguzi iliyoendana sawa na hivyo. Na baadaye kuna mapishi yaliyo binafsi katika baraza hilo na kwenye kila kituo. Mimi ni kiongozi na mlinzi bora wa vituo, ila hainipi nafasi ya kuingilia kati mwa kile kinachoendelea. Kama leo wameamua kumtimua rais wao, hii ni kesi yao binafsi, kwa sababu haki ya kila mmoja inaheshimika. C'est leur cuisine interne. Mon rôle à moi est de voir les droits de tout le monde. Sauti yake mkuu wa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Lakini wadadisi na wachambuzi wa siasa wanaonaje kujiuzulu kwa Vital Kamerhe wakati huu? Kwani tu Vital Kamerhe, tumekutana na mmoja wa wachambuzi wa siasa Shirika Panga, meya wa zamani wa mji wa Beni, anaonya wabunge. Kweli tumemfuata mzee Vital Kamerhe aliyekuwa spika mkuu wa bunge la Kongo akajiuzulu. Hata mbele jiuzulu aliongea mambo mengi sana ya maana. Hata sisi kama wachambuzi, kama wanasiasa, tunasema hivi. Kitu ya kwanza, wanabunge hasa watumike vizuri. Kwani walikuwa wanasema ni yeye kikwazo. Hivyo wameondoa kikwazo, tunaesa kazi, raia ione kazi, dunia mzima ione kazi, nasema ndio huyu ndio alikuwa kikwazo. Kwani wakafanya mambo kushinda vile Kamerhe alikuwa anaiko pale, tuma hawa watu ni wabaya, sio Kamerhe mtu mbaya. Ya pili, tulipata rais wa nchi akiongea, anasema ya kwamba yeye hii mambo ya ndani ya kati ya wabunge hawezi akajiingiza ndani. Tunasema yeye kama mkubwa wa Union Sacrée, ilikuwa heri sana aweze kuchunguza ile jambo vizuri. Kwani Union Sacrée kama timu ya wapiga kandanda, tunawaza kama timu kama Real Madrid, sijui Barcelona, Paris Saint-Germain, hata zingine zote hawezi wakaweza kumpana mpiga kandanda mkuu kabla hawaona kama anakuwa nakosa. Ukisema mtu kama Mbappe, Vinicius, sijue na wengine wote, haiko vizuri waweze wakawapana kama wanaona ngana kazi ndani. Hivi tujue ndani kuna nini kati ya Union Sacrée. Tunaweza ilikuwa heri sana rais au na watu wenye kujua kuchunguza siasa pembeni yake, wao wataweza kumsaidia ili Union Sacrée ishimame. Wakati anabaki na watu wenye hawezi kujua mambo ya siasa ya Kongo vizuri, tunaweza tukaogopa. Ndio kwa maana tunawaza ile umoja ndani ya Union Sacrée ni kitu kikubwa sana. Baada ya kukutana na Shirika Panga, tumekutana na Profesa Dadi Saleh ambaye tumuuliza swali hilo juu ya kuondoka kwa Vital Kamerhe kujiuzulu kwenye wadhifa wake kama kiongozi wa baraza la bunge. Amesema na kuonya serikali hasa Rais Tshisekedi kuitimua basi baraza la bunge. Amezungumza nasi. Asante sana kwa swali. Nafikiria sisi wote tunajua kama Vital Kamerhe haiko tena president wa bunge ya Kongo, alidemisione, na ni kweli ilipitikana sur le plan ya fond na forme, ilipatikana petition iliingia kwa commission na yote ilipitikana gisi tunafamia, na anaitike peke kudemisione bitoke kuacha plénière idiscuter sur le fond ya bitu tenye likuwa mekumie kabisa. Nafikiria kama sawa mzalendo, sawa patriote, kwa leo sione kama bunge ilitusaidia kabisa kupata kuganye vita. Hapana. Na mimi nafikiria president de la République normalement alipashwa njo kudisoudre bunge yote juu tukwe na ye peke comme chef des armées na tupigane njo priorité de priorité. Mais à défaut tungilikuwa kwanza na hiyo tunasema budget de guerre na loi financière de guerre.
njo kwenye inapashwa enda, na tunapasha kuwa na ekonomi de guerre. Bunge kama haifanye vile, hatutakuwa na vifaa juu tupigane, na abasamble kutuangaikia shie wazalendo par rapport ya programme ya RAD, Reserve Armée de la Défense, na ba VDP, juu tuko napigania nchi, mais tunapigana bila vifaa comme il se doit, juu effectivement budget iko dispersé kubitu na vitu vyenye bimwa bina hata maana par rapport na priorité ya kuganye guerre pour l'instant. Na tunafikiria kama bunge yenye likuwa ou bien comité yenye likuwa haikufanya kazi yayo comme il faut, mais sur le plan pratique et technique. Maintenant tuna espérer président de la République kama aweze kudissoudre parlement yote na Sénat, tunafikiria kama anaweza au moins kutia ba chef ya bunge avec ma objectif eko clair, pani ni sawa chef wa majorité anatia kabisa bataweza kutupatia budget de guerre, tupigane, tuganye guerre, tusibakie mu mchezo yenye tunafanana tuko ndani kwa hii wakati. Asante sana Profesa Dadi Saleh. Lakini kwa upande wa upinzani sio mshangao, lakini ni kwamba Rais Tshisekedi ameshindwa tu kuleta amani kwenye familia yake ya kisiasa. Huyu hapa Ferdinand Kambere ambaye amezungumza nasi. Tukuulize hujambo, na ni vipi basi umpokea kuondolewa kwa Vital Kamerhe ambaye ni partner karibu na rafiki wa Rais Tshisekedi? Ya demission ya huyu ambaye alikuwa spika wa chumba cha wanabunge imeonyesha kweli kama kweli kuna mzozo ndani ya nchi, ndani ya vituo vya uongozi wa nchi. Hakuna usalama yeyote, ili vituo hivi vikue vyenye faida kwa kutatua mizozo ya wananchi. Na yeye kwa kujiuzulu, nawaza inakuwa mzuri kwake. Kweli ni uchungu, itakuwa mzuri kwake kama mwanasiasa, ya kuonyesha kama yeye aliendelea kujiweka kama kibandiko, ijapokuwa Tshisekedi hakumpenda zaidi sana, kufatana na miradi ambayo anakuwa nayo, miradi ambayo ni yeye hapendi hata kutatua mgogoro wa ule uko kati ya nchi yetu, mgogoro wa vita, mgogoro wa kuchinjwa, mgogoro ya hali ya watu kuwa mbovu kila siku, vitu vinapanda. Yeye haiko pale, kitu inakuwa yake kwa lazima kabisa ni ile apate namna gani utawala ambao atahusika ye peke, utawala wa kidikteta, mtu akasema tu kidogo aingie gerezani. Sasa inaonekana kama mradi mkubwa ule ambao wanakuwa nao wa kusema wabadili katiba, waweke katiba ambayo itamweka yeye kama mfalme ambaye hawezi tena kuongelewa naye, inakuwa kabisa preoccupation yabo mkubwa ndani ya kila siku inapita. Ndio unasema kwamba hii inaonekana kuwa mbaya na wahusu. Sasa tuseme kwa nini kwa sasa umuhimu ni gani kwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mzee Ferdinand Kambere? Hakuna maoni ingine isipokuwa ya ile Tshisekedi aache kujidanganya. Nchi iko ndani hali mbaya. Raia wa Kongo wanaendelea kupondekana kwa hii hali yake ya beba inji iwe ikose usalama popote. Uchumi na demokrasia, politiki na demokrasi leo ndani ya inji yetu imekuwa ikizorota. Kulikuwa mwingine nilimwambia kama leo wakati unaona hali ya inji, hata leo wanasema wameshusha toya dolar. Kwa kweli kwa kushusha wanashusha, eske wameshusha pia bei ya vitu? Wamepandisha pia mishahara ya watu? Yote inakuwa bongo. Njia hakuna mbili, njia ni moja, ni wakongomani wote wakae. Na ile mradi yake ya kusema natafuta kubadilisha katiba kuu, aache mambo kama ile. Itakuwa tena itazorotesha usalama zaidi na zaidi. President Felix Tshisekedi kusema kama na yeye amefata jambo hii kama watu wote na yeye hakuhusishwa, ni uongo tu. Hii ni unafiki wa kisiasa ambao kweli anaonekana kuwa yeye ni baba ambaye hakuna hata kitu moja anakuwa akikubali kama inaweza muhusisha. Ni kila siku ile haisihusike nayo, ilikuwa mambo yao, sikujua kila kitu. Hata vita ya
Asante sana Ferdinand Kambere kumbucha kwa upinzani kutoka chama cha PPRD chake Rais mstaafu Joseph Kabila Kabange. Unaendelea kusikia taarifa kamili ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Telesingando. Wakati huo katika taifa la Italia, raia wameandamana wakiunga mkono raia wa Gaza kutokana na hali inavyoendelea na kuwepo kwa jamhuri ya Palestina. Wameiunga mkono wote. Maandamano makubwa yamefanyika nchini Italia kupinga vita vya Israeli ambavyo waandamanaji waitao usitishwaji wa mauaji katika wakati huu jeshi la Israel likiendelea na operesheni ya ardhini kwenye jiji la Gaza. Umati wa waandamanaji nchini Italia ulimiminika mitaani siku ya Jumatatu Septemba 22 wakipaza sauti zao dhidi ya mauaji yanayoendelea kwenye ukanda wa Gaza. Wengi walikuwa wamechukua bendera za Palestina kama ishara kuu ya kuunga mkono taifa hilo. Maandamano hayo ya aina yake yaliyoitishwa na vyama wafanyakazi yalimjumuisha walimu na wanafunzi wa vyuo vikuu nchini Italia, wafanyakazi wa sekta ya umma na binafsi, madereva, mabasi na matreni na wafanyakazi wa bandari. Wameonyesha hasira yao mbele ya vurugu za polisi. Waandamanaji hao walitaka mashambulizi dhidi ya Gaza yakomeshwe mara moja na kuitolea wito serikali ya mrengo mkali kuiwekea vikwazo taifa la Israel mara moja tu. Wengine walizia kuwa hatimaye mauaji yanayofanyika Gaza yamewafumbua macho na kujua ukweli ambao walidai kuwa siku zote ulikuwa umefichwa. Hii imefanyika baada ya Canada, Australia na Uingereza na Ufaransa kutambua kuwepo kwa jamhuri ya Palestina. Na ndio mwisho matangazo kutoka idhaa ya Kiswahili. Hapa tena zilizopewa uzito wa juu. Kwenye baraza la bunge nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, spika baraza la bunge rafiki wa karibu wa Rais Tshisekedi Vital Kamerhe amejiuzulu baada ya kusisitizwa na wabunge waliomtaka aporomoshwe na ikulu yake. Na Italia, raia wa Italia wameandamana kuunga mkono raia wa Palestina huku vita vya Gaza vikiendelea, wakishitumu na kulani jeshi la Israeli linaloendelea kushambulia raia wasiokuwa na bunduki kwenye ukanda wa Gaza. Na ndio mwisho matangazo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Telesingao, tangazo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC. Watusikiza Morogoro, Tanzania, na pale Butembo katika maeneo ya Makoka kupitia Telesingao. Telesingao, kioo cha bara la Afrika na cha dunia. Katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Telesingao inasimama na kutetea maadili na utajiri wa bara la Afrika. Tunaunga mkono taasisi za Kongo huku tukisherehekea utamaduni wetu, uzalendo na kujitolea kwetu kwa demokrasia. Chini ya mkurugenzi mkuu wa kituo cha habari na televisheni Jean-Marie Kasamba, tunakupa jukwaa linaloakisi utajiri na utofauti wa bara letu la Afrika. Jiunge nasi kwenye safari hiyo hiyo kupitia maadili ambayo yataunganisha na hadithi zinazotutia moyo za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na za dunia. Telesingao, sauti yako, mustakabali wetu. Telesingao, simplement congolais. Sur le plateau de Télé 50. Le temps de faire un point sur l'actualité, c'est bien sûr la liste des léopards qui disputeront bien évidemment les éliminatoires de la CAN 2025, déjà contre la Guinée et l'Éthiopie. Une liste avec pas beaucoup de modifications, avec de nouveaux. La signature qui compte, c'est celle de la FECOFA et du ministère des Sports. Même si le ministère ne signe pas, si la FECOFA seulement signe, au niveau des instances internationales, cette situation a de la valeur. Écoutez, on a un sérieux problème. Lequel? Notre sérieux problème, c'est notamment le basketball dames qui a longtemps, à une certaine période, à une certaine époque, porté l'image du basketball de la République démocratique Congo qui a flanché, qui est en train de descendre comme pas possible. À une certaine époque, c'est nous qui serions en train de faire peur. L'individu, certaines personnes devraient devenir redevables envers d'autres. Il suffit de voir même la Fédération congolaise de football est redevable. Mais c'est samedi, on a juste entendu parler qu'il y a les redevables envers certaines personnes.
même dans le membre de COJES, d'après mes sources, on m'a dit qu'il avait la lettre, mais il devait sortir la lettre, et finalement il ne pouvait pas remplacer. Chaque jour, suivez les grandes émissions d'actualité. En exclusivité sur Télé 50. Télé 50, simplement congolais. Le monde change. Les temps paraissent incertains. Ce que l'on entend est souvent différent de ce que l'on voit. Alors, nous recherchons la vérité. Quand on ne rencontre qu'une partie de l'histoire, nous perdons confiance. À temps des crises, nos rêves, nos espoirs et nos souhaits d'un avenir meilleur dépendent d'une presse libre. Sur Télé 50, nous vous importons les nouvelles que les gens prennent les risques de voir. Nous connectons le monde et l'unissons à la vérité. Télé 50, c'est l'actualité dans la totalité. Sur le plateau de Télé 50. Le temps de faire un point sur l'actualité, c'est bien sûr la liste des léopards qui disputeront bien évidemment les éliminatoires de la CAN 2025, déjà contre la Guinée et l'Éthiopie. Une liste avec pas beaucoup de modifications, avec de nouveaux. La signature qui compte est celle de la FECOFA et du ministère des Sports. Même si les ministères ne signent pas, si la FECOFA seulement signe, au niveau des instances internationales, cette situation a de la valeur. Écoutez, on a un sérieux problème. Lequel? Notre sérieux problème, c'est notamment le basketball dames qui a longtemps, à une certaine période, à une certaine époque, porté l'image du basketball de la République démocratique Congo qui a flanché, qui est en train de descendre comme pas possible. À une certaine époque, c'est nous qui serions en train de faire peur. L'individu, certaines personnes devraient devenir redevables envers d'autres. Il suffit de voir même la Fédération congolaise de football est redevable. Mais c'est samedi, on a juste entendu parler qu'il y a les redevables envers certaines personnes, même dans le membre de COJES. D'après mes sources, on m'a dit qu'il avait la lettre, mais il devait sortir la lettre, et finalement il ne pouvait pas remplacer. Chaque jour, suivez les grandes émissions d'actualité. En exclusivité sur Télé 50. Télé 50, simplement congolais. Mbote pe mibale lamu ya poso na mino banso mbuzu bakwa mama kwanda basangwa biso olokote lingala ya mbo ya buzundi bongo na buzundo sika tondo bokuso basango Omambi matali bongo likita po ya mbala tuku mwambeli elie kolika bongo kosale manengumba New York nekulu États-Unis Amerika wapepa itatama konzi Félix Tshisekedi Tshilombo malelonda kolika bongo kojwa maloba na ngonga ya tuku mibale na moko ya ngonga ekulu Congo démocratique puya bolobeli bongo koyeba makamba mabema so musi bongo kosalema okati ekulu Congo démocratique to pe reconnaissance de génocide en RDC. Ongambo ya yepe tata mokonzi Donald Trump ekolo États-Unis Amerika mipesi bongo longonia o basanza sambu mwa si bongo kosala ya bokamba mbwaye na ngwende mwaye atalisi ete asili bongo kotia penza baboyokani na bikolo bike okati ya molongo. Tokobia lisusu mambi matali bongo lisangai CPI ngaki bokolo bangai oyo likaka bongo kolandia mambi matali bongo bosembo ba molongo boye bati ongambo ya Burkina Faso Mali pe Niger basi bongo kolongwa okati ya mambi matali bongo lisanga moye po ongambo ya bikolo bi Afrika.
mbote pe bebola musangwa biso olokote lingala tufunga lokasa basangwa biso na bolobel bongo mambi matali bongo penza likita moye mokolika bongo kofungwama to pe mofungwama ki bongo uto molobele ki bo batili kita lisangisi bongo batata bakonji ya bikolo biso kati ya molongo moye wape pai tutama konjo ekolo Félix Tshisekedi Tshilombo ngambo ekolo Congo Démocratique yepe asila ki bongo ko jwa mbela po ya bujwa mibongo likita moye boye bato kati ya likita mwango ba kolika bongo kolobela penza mambi matali bongo tope maloba moye tatamo konjo ekolo Félix Tshisekedi Tshilombo akolika bongo ko jwa po ya bolobele ekolo ya biso ekolo Congo Démocratique boye bate atalise eta kolika bongo kolobela mambi matali bongo ko yeba makambo maso ya mabe moye musibongo ko sala mapenzo kati ya ekolo Congo Démocratique na eleko moto sibongo ko jwa manango ya bitumba kati ekolo ya biso apepai batomboki ba M23 ba basibongo ko zangisa kimi kati ya ekolo Congo Démocratique tope la reconnaissance des génocides lopoto lokola ba talisi bongo wapepai tamo konjo ekolo talisi etezali bongo moko ya ba bosenga mwasi bongo ko jwa manango na ba molongo baleka bongo ko yeba ete okati ekolo biso tujui bongo penza bitumba ya pasi boye bate mambi masomo etata mokonjo ekolo koleka bongo ko talisa yango na ngonga ya tukumi bale na moko o yezali bongo ngongo kati ya ekolo Congo Démocratique nde mokoleka bongo penza ko talisa mana 10 kulu ya ye na sima ya batata bakonja bikolo bia France ekolo ya Amerika pe ongambo ya ekolo Congo Démocratique nde tamo konjo ekolo Félix Tshisekedi Tshilombo akoleka bongo ko jwa maloba maye mwa lelo na ngonga moyi basi bongo ko talisa po abotalisi pasi moto si bongo ko jwa manango okati ya ekolo Congo Démocratique kaka mambi matali bongo likita moye bai oni basila ki bongo kolengela po ya mbala tuku mwambe mobimba ensemble basi bongo penda ko talisa général po ya mambi matali bongo kati ya bikolo biki okati ya molongo boye bate tata mokonzi Donald Trump ekolo États-Unis Amerika sili bongo penza ko talisa pe ongambo ya ye na bolobi bongo etami pesi bongo longonya o mambi matali bongo penza bitumba moye moko leka bongo penza ko jwa makati ya bikolo biki ya molongo po ya bolandeli bongo mambi matali bongo penza bozongi sikimia okati ya bikolo biso ya molongo atalisi ete na basanza sambo mwasi bongo kosala lokula tata mokonzi ya ekolo États-Unis Amerika na bojwingwende wa yepo abukambili susu ekolo États-Unis Amerika po ya mbala mwasi bongo ko jomala yango chei bongo kimia la ngambo ya Ukraine na Russia pe alandeli bongo mambi matali bongo bitumba ngambo ya boyoka ni penza ya Hamas na Israel po ya bopesi eteni ya Palestina pe mambi matali bongo mokoloto ya Washington mumoseki bongo kotia mapo ya kimele kabongo kumumelo kati ya ekolo Congo Démocratique ya bongo moko ya bataba bakonzi baya ko le kabongo ko lukaiti kimia ele kabongo kumumela kati ya bikolo biki okati ya molongo na yango mipesi bongo lokumu pe atalisi bongo penza babokasi mwasi bongo ko jomana yango okati ya mambi matali bongo bolukete kimia elibela na libela mole kabongo koto okati ya babikolo biki na yango ezalaki bongo moko ya masoloto pe ya maloba maye Donald Trump aseki bongo ko jo kati ya lisangali bati bongo ko talisa na likita ya onimu mosaki bongo ko sale makuna okati ya ngumbanio kamingi penza na ekolo États-Unis Amerika na yango atalisi bongo lolenge kani akoleka bongo pe ko bunda po ya bokeli boso pentombo okati ya ekolo moye tozongi bongo sika awa wengumba mokonzi Kinshasa po ya koisa binoto lokasa motali bongo botiki ngwende ya moko ya bakambi ya ndako abakeni mibeko ekolo Congo Démocratique Vital Kamerhe lo akanengeni kinga biso banso to ebete uto mwalobi asiaki bongo kotika ebonga moye na bokoti sipenza lokasa ya bolongu lokola mokambi ya ndako abakeni mibeko ekolo ya biso baimboka banso basiaki bongo kolanda yango na limemi au ngambo pe tata mokonjo ekolo Félix Tshisekedi Tshilombo uta engumbanio katalisi bongo lolenge kani yepe Acheki bongo koyamba sango moito landaye. J'ai appris comme vous aussi aujourd'hui la démission du boye bate ngai pe nazali bongo ongambo ya ngai nayambi yango lokola sango lolenge baimboka panso basili bongo koyamba yango pengai nazali bongo na kati ya ekolo te nazali bongo libanda ekolo kasi nayoki bongo sango moye lolenge baimboka panso basili bongo koyoka yango po yangai natalisi ete ezali bongo penza mambi mai mosili bongo kososolisa makaka bango moko kuna kati ya ndako ya bakeli mibeko to pe cuisine interne lopoto ngai penza na makambo maso moye nazali bongo penza na likambo moko te onakoki bongo koloba bato pe kotelemela ekatelo moye Vital Kamerhe asili bongo kojwa lokola
na mambi maimoseki bongo kosalema kuna ngai na Vital Kamerhe tozali kaka baninga to pe ba partenaire tosili bongo kokabwana te tozali bongo po ya koluka penza kimia okati ekolo mabiso tozali bongo kaka na lisanga moko to pe tozali bongo na bomoko mambi matali bongo bokabwani penza ongambo ya ngai na si bongo kojwa mana yango na makanisi na ngai te soko ezali bongo makanisi moye na koki bongo kokanga makanisi maete ye moko nda koki bongo koyeba nini azoleka bongo kosala po ete tozala na bomoko to pe bomoko te na yango natalisi ete lokola moko ya baye ekolo Congo démocratique petata ya mbo ekolo natalisi ete na pesi Vital Kamerhe moka kuswa umambi matali bongo penza ete aleka bongo kozala kaka na bolingo pe bomoko ya ekolo mwetu si bongo kojwa mana yango pe aleka bongo kotikala kaka lokola moko ya bayi politiki kosala politiki moye okati ekolo abiso po ya ntongo pe bokeli boso ya ekolo Congo démocratique. Awa peo ngumba mokonzi Kinshasa umambi matali bongo kaka boutique ebonga ya Vital Kamerhe lwakanengeni kinga lokola mokambia ndako yabake mibeko ekolo Congo démocratique lobisi bongo bayi société civile ngamba bango tujwa mibongo nzela isinga mondele na mwamboka de doni mushagalusha limbola bayimboka banso beba kwanda biso ngambo ya bino bayi société civile bosi bongo koyamba sango moye ya boutique ebonga ya Vital Kamerhe lolengeni. Oui, pona makambo etali démission ya président Assemblée nationale l'honorable Vital Kamerhe makamba kolobe ezali ebele mena mukuse pona biso bato ya société civile ezali d'abord mawa komona ke mboka ezali na ba défi ebele ezali koleka na nzela bitumba ezali na projet ya budget il fallait ba adopter na session oyo me ba député batiki oyo tali intérêt ya mboka balandi makambo tali intérêt na bango moko et donc urgence ya kolande na makambo ya démission ya Vital Kamerhe ezalaki te bon maso masi masala mi loka koloba lisusu ezate a démissionner mais lakisi penza lisusu ke ba député bazali koluka ba intérêt individuel na bango moko d'abord baza na salaire ebele eleki ba fonctionnaire nyoto ya mboka à part les ministres bien entendu. Mais bazali koluka lisusu babakisela bango mbongo yango balandi Vital Kamerhe pour qu'il a démissionné. Et loko ya mibale pona biso bato ya société civile lingi stabilité ya ba institution. Mais komona ke parlement déjà Assemblée nationale ezali perturbé et kozala na impact pona fonctionnement ya makambo masusu ezali kolanda. Et surtout ke loko ezali kokamwisa biso komona ete ezali bato ya union sacrée bango na bango nde bazali kobunda. Et donc, ceux qui na niveau ya union sacrée, famille politique ya mokonzi ya mboka, bazali koyoka na te, ndenge nini bakoyoka na pona kusala bolamu ya ba Congolais. Et monani que il n'y a rien vraiment ya ko espérer na union sacrée parce que leba bunda makambo etali mboka bazali ko bunda bango na bango, et puis même bakonzi ya union sacrée bazali ko leka makambo wana eleka bongo. Donc, ezali ko pesa lisusu désespoir na ba o bakoyiko kende na union sacrée ou ba o bazali ko sala alliance parce que tokobosa na te ke cash o ya Vital Kamerhe abandaki avant yango nde salaki ke makambo nyonso esalema mais lelo ye wana babwaki na balabala et donc emonani ke union sacrée bazali plus sur des intérêts personnels que sur makambo ya mboka et donc ezali pasi ezali mawa ezali komona na lolenge mboka ba député bazali kosala ezali makambo ya soni et donc décevoir biso ba acteurs ya société civile. Et donc, il n'y a pas de leçon, il n'y a pas makambako sala parce que non seulement question ana bazali koloba etali règlement intérieur na bango moko mais ezali aussi question d'éthique, de morale, mais aussi il faut la question oyo kopesa bana Congo leçon pour que ba comprendre que nakati ya union sacrée loko ya ko espérer qu'on ezali. Matondo mingi jedeni mushagalusha tujue bongo awa ngomba mokonzi Kinshasa onzela isinga mondela limboli bongo lolenge kani mambi matali bongo lokase ya boutique bonga ya Vital Kamerhe ngambo ya babota ma beni pe bana beni omunela ekolo Congo démocratique baiba ko leka bongo nyoka mana pasi ngambo ya yeshika panga talisi bongo pe makanisma ile kola moko ya baye ekolo Congo démocratique kolandisa mambi matali bongo lokasa ya boutique bonga ya Vital Kamerhe tolanda shika panga Wiki kolanda ya solo ndenge mokonzi Vital Kamerhe oya zalaki président ya Assemblée na biso awuti ko démissionner
ça doit être démissionné ndenge lobaki mais biso tozolo basikoyo boye tobandaki pe chef de l'état ndenge lobaki que non eza cuisine interne ya parlement ekokota na kati te toboyi te mais sikoyo tozolo biki babiloko mibale ya liboso yango oyo badepute basala sikoyo mosala tobana nde baosala mosala ezala te que non prétexte eza lisusu ya kamere ya boye na boye te po bango balobaki ke kamere nde azalaki problème nete kamere alongo tomona mosala basala mosala bango ndenge elongo bani tosepela ya mibale chef de l'état yebake union sacré eza nete équipe eteka bagrand joueur pamba te eza nete real ekoteka loba pe te ube Vinicius te akokoteka joueur toteki ye remplaçant na yaza wapi eza biloko eza très très important yango nete bayeba règlement d'ordre na kati na bango kuna tozosenga bayebaka ke ntango bato baza esika moko bapesana baconseil mpe kozwala ezalaka bien ntango makambo ebandi kokende boye mpe prezo mito ya sikoyo lobe kozala nde nini tokota na moziko te mais tozopesaka conseil ke ce mieux bajoueur baoyebi ke bazalaka bacompétitif koteka bango noki te il faut boyeba soki bokoteka bango ndenge nini na ndenge wana tobili tosuka mpo tomoni ndenge union sacré lingi perdre bagrand joueur na yango oyo totielaka motema mais eza likambo interne ya politique oyo tomona lobi ekozala ndenge nini matondo mingi ya shirika panga tujubongo pepo sika kwa butiki bongo lokasa ya Vital Kamerhe tujubongo lokasa ya Bolandeli Mambi matali bongo bokolongo banjoto apepai ne tukalo mami mo pepe ya makasi ya bokono ya moke poste pe rougeole longona kolera mo beti bongo bana mboka etulu ko basi bongo ko wali sungi basingi bongo la matara ya Congo démocratique to landa Jean-Marie Kazama. Maladi ya kolera pe maladi ya buka elongo pena maladi miike yango wana esili kobimisa emoniseli ya bango na etuke ya Lomami. Talantina oyo Roger Kamba oyo azali penza ntoma ya mboka Kongo oyo alengelaka penza bokasi ya bai mboka Kongo abwa kimbela pona kolamusa bai Lomami bayeba kobika na ekenge pe bayeba lolengekani ya komibatela po ete maladi oyo etambola na batu boko na baninga soko mokete. Kasi Roger Kamba asilaki kotalisa ete gouvernement ya mboka Kongo bakokanga maboko soko mokete bazali na kati ya komibongisa po ete bayeba kobundisa maladi oyo ebimisi penza bilembo na yango okati ya etuka ya Lomami na ntina ya kobatela batuna biloko na bango kobatela pe bokulungunu bwa kubukungu bwa nzoto pe bopikiliki ya bai etuka ya Lomami na emoniseli ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na ena basili kolobake na Mambi matali maladi ya makwanza ya makaku yambo ya bosusu somo tolengi ya kipasonga bisolo kote lingala iskato bila bongo Mambi matali bongo bozangi boyoka nyongambo ya ndako ya bakeni mibeko ya molongo pe ya bosembo lingaki bongo kolobangai to PCP na bokuse elongo na baye ekolo ya Afrika bikolo ya Afrika basa to mobimba ongambo ya ekolo Mali Burkina Faso pe Niger pe pai basili bongo penza komilongola ongambo ya ndako ya bosembo ya molongo babengi bongo CPI na botali sete bato ya bango banso ba koleka bongo ko joma penza na pasi to pe na mbeba ba koleka bongo ko sala ba koleka bongo ko mitalisa Mateo bosu ya bosembo ya molongo bango moko nde ba koleka bongo ko mikoti sapo abolandeli bongo bosilisi ba mbeba ya bae banso ba koleka bongo ko sala mabe ngambo ya bikolo bya Afrika na bikolo basa to mobimba moye ba koleka bongo penza ko mikoti sali susu te o Mambi matali bongo lisanga ya bosembo ya molongo po abolandeli bongo Mambi matali bongo bikolo bya Afrika basa to mobimba moye Mali Burkina Faso pe Niger apepai batata bakonjwa bikolo bya bango ba jubongo ekatelo na bokasi banso na bolobiete bango bakoleka bongo lisusu komikoti sate po mbate bikolo bya bango bizali bongo pe na bokasi pe makoki ya bokolandela penza bosembo ya bango na lolenge molongo bani pe bopesi mbano na baiba koleka bongo kosala mabe na esika ya bokende na bongo kati ya lisanga ya bikolo bya molongo po ete baleka bongo kata pe kopesa mbano na baiba koleka bongo komikoti so Mambi matali bongo mbeba okati ya bikolo bya bango sango moya bikolo bya Afrika ndepesi bongo nzela to kabula maimanso to lingere ki pasongo biso olokote lingala ba banso bojo ki biso nzela sika bwanda bokuso basango
Omambi matali bongo likita po ya mbala ya tuku mwambe ya lisanga ya bikolo bya molongo mnyimi kolika bongo kosalema na bayi oni kuna na ngumbanio kana ekolo États-Unis Amerika wapepai tata mokonjo ekolo Félix Tshisekedi Tshilombo mwalelonde akolika bongo kojwa maloba na ngonga ya tuku mibale na moko ngonga ya ekolo Congo Démocratique wapepai akoleka bongo kolobela mambi matali bongo koyeba makambo maso ya mabe mwe mosala mi bongo kati ya ekolo Congo Démocratique topé la reconnaissance des génocides en RDC Lopoto. Ongambo ya yepe tata mokonzi Donald Trump ya mipesi bongo longoni apo ya mambi matali bongo basanza sambo mobimba sali bongo na ngwende wa ye ya bukambia sili bongo kozongisa boyokani na bikolo bya molongo kolandisa mambi matali bongo likita ya tuku mwambe ya bayi onimo ya seki bongo kojwa maloba uto mwalelo. Peto belaki bongo lisusu mambi matali bongo penza ekolo Mali ekolo Burkina Faso pe Niger bikolo bya Afrika basa tumwe baju bongo ekatelo ya bolongi bongo kati ya ndako ya bosembo ba molongo to PCP na bokuse po ya mambi matali bongo mambi maso ya mabe ba ya bikolo ya bango balika bongo kosala bakoleka bongo komikatela bango moko ya sika ya bokei bongo kuna na CPI. Matondo mingi la minobanso pisi kibiso ngonga pa bolandi basangwa biso lokote lingala ba ibanso bojo kibiso nzela bokene mbangu na nzela singa monde na kobetaka ba 800 litono etando 50 litono cede na bozindo bobeti bongo bana mboka Kongo tokutani bongo mwalobi butikama. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.